Itong panahon na. Kung sinitabo, no? Bisang itagaan sila og higayon og panahon, no? Apan ang asawa ni Lot wala gyud masalbar. Kay giingnan siya nga kinanglan ka nga di mulingi pero nilingi ko siya kinawili siya dito sa mong dapit. Ug namatay si Lot ra gyud nabuhi nitong panahon na. Una atong balikon nga ang katuyuan sa Ginoo alang sa kaminyoon para ra gyud siya sa babae o lalaki. Kaya ang tumo og tuyo para mahimo nga musanay ang mga tao nga nagpuyot nining kalibutan na. Mudaghan, no? Usahay na po'y panahon nga makahuna-una ta nga kung wala pa siguro mingon ang uban, kung wala pa siguro magpakasala ang tao di ta musanay. No? Kay mo ni kasagaran nga panghuna-una sa uban nga dili mo sanay ang tao kung wala pa mahimong magpakasala. Pero ato hinumduman nga plano sa Ginoo nga musanay gyud ang tao. Sumala pa sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26-27. No? Gihimo niya ang tao sama sa iyang dagway. Gihimo niya ang babae ug lalaki sama sa iyang dagway ug iyang ipadalanginan. Ug giingnan niya sila, pagdaghan kamo, sumanay kamo ug pun-an ninyo ang kalibutan. No? Bisan wala man mahimo nga ibutang-tang nga nakasala si Adan ug si Eva ngadto sa subangan sa Dios, musanay gyapon ka. Pero nindot atong pagkasanaya. Ngano man kay wala daghang mga buluyagon. Di ba? Walay mga dautan. Wala untay mahimo nga magantos sa mga kalisod. O wala nay mga kagubot, wala nay kaguliyang, wala nay panaglalis, wala nay panag-away, no? Wala nay kamatay. O dili punta mamatay. Kung nahitabo pa nga wala sila magpakasala. Pero tungod kay nalibungan si Iba, mutong niabot gud ang panahon nga ang tanang mga binuhat na apil sa mong tunglo. Lakop na tanyana, apil na tanyana. Pero atong inumduman, bisan na apil ta, pero atong hunaon nga ang Ginoo wala laman siya mahimo nga naghuna-huna nga ang tao iyang pasagdan nga mahimo nga malaglag na gyud hangtod sa kanturan. Ang Ginoo adunay plano tuyo ug tumong alang nimo ug alang nako nga kitang tanan mahimo gyud nga mahibalik ngadto niya. Kaysa kaniadto nahimulag ang matag usa kanato tungod sa mga sala. Apan tungod sa iyang gugma nga iyang gipadangat sa matag usa kanato, pero dili pud tanan nga ni kuan ba kanang nidawat sa iyang gugma, nidawat siyang offer, no? Ang uban ilang gisalikwan, girefuse nila ang offer sa Ginoo. Talagsaon ra kaayo ang matag usa nga naa gyud nidawat sa grasya, sa gasa nga gihatag sa Ginoo alang kanato nga mao si Ginoong Hesus. Kay gusto sa Dios nga matag usa kanato makaabot gyud sa dapit nga gisaad nga mao gyud ang kinabuhing walay katapusan. Kay dili gusto ang Ginoo nga diin ang tanang mga tao unta mahimong maimpierno. Pero atong hinumduman nga ang Ginoo wala magpugos sa tao. Ano man kay gingka na siya sa imong busok. No? Para mahimo nga ang lalaki dili mag-inusara. No? Pero na po uban nga gusto kapag silang mag-inusara. Nga naman, tungod kay gusto silang dili sila mabuhi o gaing tao. Ha? Eh, na ako'y napangutana, nga ningon siya, nga anan, nga nung nakamubuhi gaing tao. Isamok-samok na laman natin na. Diba? Nag-iuban nyo niya na. Dahil po na ilang prinsipyo. Pero nag-iuban na nangandoy po ingon niya na. No? Pero bisa nangandoy ta, no? Kunya, ang Diyos nakikita niya na basta kay imong ihatag atos Ginoo nan i-grant sa Ginoo ang imong gipanangkot. No? Nangandoy ka nga ang imong mabana dili palahubog. Nangandoy ka nga imong bana dili sugarol. Ha? Nangandoy ka nga imong bana dili mahimong payidor.
Diba? Isabay nangandoy diya. Kana mga tagsaanon diya, nangandoy ba Buriana? Ha? O nangandoy na mo nga maminyo agad mo? Ha? Kaya ang kaminyoon, dili ni siya basta-basta. Ha? Dili ni dula-dula ang kaminyoon. Kaya ang kaminyoon, dili lamang ni siya usa ka adlaw. Ang kaminyoon, dili lamang ni usa ka bulan. Unong ka bulan, usa ka tuig. 20 ka tuig, 50 ka tuig. Ang kaminyoon, hantod ni sa ato ang katapusan. Sa imong hininga, sa imong kinabuhi, sa pinitik, sa imong pulso, ya kutob ang kaminyoon. Unang, kinahanglan ang matag usa ka nato, no? Ilabi na sa mga batanon, maguna-una ang mugaan. No? Pilion ninyo, ay lang pagpamili o gwapo. Kaya usam ng gwapo, kunya, bati po batasan. Usap po ng gwapa nga, bati po batasan. Diba? Kaya bisan, kung saan na to, no? O pagkikamot niya, uspo na ang batasan, pero maabot na yun ang panahon na nga ang batasan makitaan. Makita ang tinuod ng batasan. Unang, ang atong himuon buhaton niya na ampon bitas Ginoo. Nga tagaan ta o mahimo nga kauban na to, samtang nagpuyutan kalikutan na nga butan. No? Butan, kunya responsable sa iyahang pag-amahan. Alam siya mga anak. Muna pinaka-importante yun. Diba? Naiuban nga, musulod ang simbahan para ang iyang tumong matuman. Maminyo na yun siya diya. No? Uban gani, magpabutis mo ka. Kaya para lamang yun na mahing maminyo na ng iyang babae nga iyang higog na. No? Kunya mabot ang panahon sa mga kasal, balik na po siya sa iyang kinabuhi. No? Pero dili unta na may angay may tabo. Alam sa maunga lalaki o babae. Kung atong balikon, ang babae o sa kagasa sa Diyos. Alam sa lalaki. Ipahinuna ni nga sa lalaki para mahimong iyang kakabang helpmate, no? Sa maong lalaki. Nga ang tanan nilang pagahimuon o pagabuhaton ilahang nga sabutan. Para mahimo nga ang ilang tumong o tuyog kabutonon, mahimo kini nga ilagay nga makapot ubag sa ilahang pamilya. Na ang babae dili ni angay nga pasakitan. Ang babae dili ni angay nga ulatahon, sikaran, sa palungon. Kundi ang babae angay higugmaan. No? Bisan lain-lain o mga pagtubo ang magkagusan. Lain-lain o mga panghuna o lain o mga prinsipyo. Kaya magkagusan na ito na ang maging prinsipyo. Pero kung ato lang hatagan o kakok nga gibukaton o importansya, kung unsa ang imuhang ipakigsaad at ubangan sa Diyos sa itong kamungduhan, nagbinuhan. O mao rin na yun, angay na ito nga hunahunaon o angay na ito nga pamalandunon. Ang balikon, ang babae, dili angay pasakitan, dili angay nga himuon laman o katabang. Kaya usahay kaya ang babae himuon katabang. Diba? Okay, babae raman ka, kaya ako man ang ulo sa pamilya, kinanglan nga musunod ka kung sa'y akong mandok. Kinanglan mo buhat ka kung sa'y akong isuko dyan mo. Mabili naman. Ha? Kundi na bisan ang lalaki mo ulo sa pamilya, kinahanglan yun na silang duha magtinahuray sa usap-usap. Magsabot sa usap-usap. Kung sa may angin mo, pag-abuhaton, nindot na siya. Pero diha sa maong kaminyoon, atong hinumduman, nga dili tanan lumlom kalipay. Isa may nalinig nga minyo nga sa ilaging pagkaminyo hangtod karon nga wala sila mag-away.
Ha? Sa may nadiri nga, wala ko sila mag-away. Naag yun ang panag-away. No? Di yun ang malikayan ang panag-away. Kailan na inakbalik kung lain-lain o mga prinsipyo. Lain-lain o mga paagi. Pero ang bintaha ra gyud na magsinagtanay ra gyud. Magpaminaway sa usa-usa. Usahay gani mulabaw ang babae. Kaya usahay yan yung nauna nga ang maong sa iyang kaugalingon nga taas siya ang edukasyon. Kunya bubo ang iyang bana ang edukasyon. Bubo lang magnaabot. Kailangan mo sunod hindi ka nako. Kaya ako mo taas maagtan. No? Kung usahay po ang lalaki mo ni anak po. Bisag kung saong na nila ang ilang asawa tungkol kay ilang nakita nga ubos na yun para nila. Ilabi na kung ang lalaki taas ang kahintang, ang babae ubos ang kahintang sa panginabuhi. Usahay ang babae himo lamang mutansa. No? Pero dili na mo'y katuyuan ang plano sa Ginoo. Nga naman, kaya ang kami noon, mahimong to be a blessing to our surrounding. Mahimo kang panalangin ngadto sa mga palibot. Mahimo kang panalangin ngadto sa mga tao. Ngunit plano sa Ginoo nga madayag ang iyang himaya, madayag ang iyang gugma, madayag ang iyang katarong, ug madayag ang iyang pagkamalulupon. Pinaagi diha sa among pamilya. Nagkinahanglan na yun ang matag-usa. Bisa naaman panag-away o panaglalis, kinahanglan na yun nga ang himuon o buhaton mo ra yun ang pagpaminaway sa usa. No? Pasultiyon mo siya, pasultiyon po mo siya, kumanya na makita na ninyo kung ano sa'y hindan sa inyong panaglalis, sa inyong panag-away. Gayong, ay mo na magpinasayloay ang usa-usa. Kung mubalik na po sa nindot ng paglabing-labing. No? Ingon anak ang kinabuhi nato. No? Para mutunhay ang panaghiusa diha gayon sa Panginoon. Aron madaya gayon si Kristus atong matag-usa kinabuhi. Labi na sa kinabuhi ni Ronald, no? Kaya layo na sila gap sa usa-usa. No? Unang kinahanglan yun, Ronald, ikaw mo'y magdala. No? Kaya di tanang panahon nga makita nimo si Ana Rose nga hangtong siya. No? Siguro na yung panahon nga mudula pa ni. Ha? Makakita ni siyahang mga barkada kanyato, nagimot siya na naninyo na siya. Ha? Nakainom lugo mga igsoon nga ang iyang asawa 15 anyos na ang maong lalaki gabit 5 na. No? Pero ato sila makasal. No? Kunya ang maong bana gikas kampo na napas. Kunya pag ulit niya, nakita niya ang iyang asawa naglula pa Chinese. Na walay nilungag. Aha. Umihatod yung dakong kagubot kaguliyan sila kami yun. Kung kinsa ang taas sa Panginoon, tinanglan nga mawagi mo sabot. Na ang giyangyo yun si Ronald, ang tanang ng pagsabot, ang tanang pagpahilog, ang tanang pagsakripisyo, ang tanang mga pag-antos, tinanglan nga mga yun ang tumanon. Dilit ang panahon nga sa inyong kaminyoon, adunay kalipay. No? Dilit ang panahon nga sa inyong kaminyoon, adunay katawhay nga ikaw yun mismo ang muhimo og lagan nga mahimo mo patch up ra gyud ang inyong panagbigay. Kinahanglan nga imuha nga barugan ang imuha nga pakikisaad ngadto sa Ginoo. Kay dili baya tanang panahon nga ang atong lawas maayuran. No? May panahon nga ang imong asawa maglain pod ang iyang lawas. Napay panahon yung bana maglain pod lawas. Ilabi na gyud nga kung asawa nahimo na gyud nga na stroke. No, akong asawa na stroke akong asawa nako. No?
tanan nga mga pagpailog, sakripisyo, pag-antos, ako yung nagian. No? Kaya kinibaya di ay ma-stroke na baba ng buot. Diba? Aburido og ulo. Dili makadungog og istorya. Nang tanan nga mga pagsakripisyo, pag-antos, ako yung gihimo. Akong ibalugan kung unsay akong ipakigsaad ngadto gid sa tubangan sa Dios. Kaya yun na ko nga dili tanang panahon nga naa ka sa nindot nga kahimtang sa kinabuhi. Nang ang tanan ako yung nagian. Ikaduha na siya ka-stroke. Primero stroke niya naulian. Pagkaduha, nakalakaw man siya pero ang ihag yung palda na good siya. No? Kunti mo sa pag-ilis, hindi kayo mo pag-ilis. Unang tanan, ako tanan kuskus, sayaw. No? Kaya nga ito, kami duha magsigla ba? Pero karon ako na magsigla ba? No? Tanan, di mo gibuhat para lang yun matuman kung ano siya atong ipakigsaanan katubangan sa Diyos. Yun ang importante diha. Bisan gani ang asawa, kung ang bana mo'y ma-stroke, no? Kinanglan nga imong tupadon yun mo kung unsa imong ipakigsaanan. No? Kaya usahay mahitabo kung ang bana na stroke, ang bana pasagdaan na lang, ang babae, ang asawa, magsurusuroy na lang ang sige. Kaya usahay, sige na laman upan sa Facebook, pagpangita o kitsa yung kalayhan. No? Muli kasagar ng tabo. Kung ang bana po, mahimo nga maayo naglawas ang asawa, dili maayo ang iyang kahimtang, ingon ana po. Pero kung kita nga mga Kristohanon, kita nga may Kristo sa kinabuhi, kinanglan din nga atong ipakita sa kalibutan nga kita anak sa Dios. Ipadayag na to ang gugmas Ginoo. Ipadayag na to ang unsay maayo, unsay katarong, unsay nindot nga mahimong tan-awon og impluwensya ngadto sa uban. Nganuman kay kitang mga Kristohanon, kita ang mga gilantaw sa mga tawo diri sa Kristohanon. Amen. Naglantaw na siya sa atong kinabuhi. Kung imong gihimo og gibuhat, no, ang tanan nan mahimo nga si Kristo madayag sa kinabuhi. Kaya bisan si Kristo gani nagantos nagsakripisyo nga sa babaw sa krus sa Kalbaryo, no? Og ang mga tawo nga naglansang niya nakahinuklog sa diha nga namatay siya og dikurog ang yuta. Og ingon sila tinuod gid silang Dios. Tinuod gid silang Dios. Nagapamukpok silang dughan og nagpapamauli. No? Pero ato no? Kinanglan nga atong ipakita, atong ipadayag ang ato ang mga kinabuhi ingon nga nabag-o na diha kang Kristo Jesus. Para mahimo kang panalangin. No? Unya mahimo kang panag-ignan ilabi na sa mga kaminyoon. Ilabi na sa minyo karon, no? Kinahanglan gyud nga inyong ipadayag ipakita ang inyong kaminyoon nga mahimong panag-ignan ngadto sa uban. Kinahanglan gyud na siya nga madayag yung importante. Kung kinahanglan sa kinabuhi ni Ronald magsinabtanay ra gid sila, no? Magpailubay sa usa-usa. Kung si Ronald mahimo nga masuko, kinahanglan ikaw ang naros magpailubay gid ka. Kung si naros mo mahimo masuko, kinahanglan ikaw Ronald magpailubay gid ka, no? Kinahanglan yun nga magsinabtanay ra gid mong duha. No, mo dito dai sa mga bata, unya ang iyang bana tuwa di as hantakan. Tuwa di dito sa bulagan. No? Kaya ang bana mauga na siya ulo sa pamilya. Munang gingon dito sa Efeso Kapitulo 5 nga bana higugma ang iyong asawa. Asawa higugma ang iyong bana. No? Kaya ang bana mo na'y ulo sa pamilya, ingon niya si Kristo, may ulo diyan sa iglesia. No? Kaya ikaw mo bana, kung ikaw may mahimong ulo sa iyong pamilya, kinahanglan nga ang iyong pamilya dalhin mo diha sa kinabuhi nga Kristohanon. Ilabi na kamo diha, no? Ingon nga kamo mga bana,
dad-a ang inyong asawa diha gid sa pagpangalagad sa Ginoo. E mao ginahindog gyud nga magmalinawon, magmalig-on ug magmalahotayon ang kaminyoon kung ang tibuok pamilya nagakayusa sa pagpangalagad sa Dios. Bisan adunay may mga panagbingkin, aduna may mga panaglalis, aduna may misunderstanding nga may tabo, pero naarlay lang may pagpugong sa usa-usa. Nay pagsinabtan sa usa, nay pagpailubay sa usa-usa. Ngano man tungod kay na may kahadlok sa Ginoo. Pero kung ang pamilya nga walay kahadlok sa Ginoo, lisod ginakaistanan. No? Ngano man kay gamay ra kaayo nga panaglalis, himo og dako ug hangtod nga mo abot na sa punto diha sa panagbulag. No? Nagkinahanglan gyud nga ang matag usa nato atong gidasig nga mga lagad gyud sa Ginoo.